Angus guys, lagyan natin ng baboy kataba. So gata natin yun guys. Ito yung sahog niya. Kamuti tops. Ito guys yung gata. Yan o. Mix natin sa tubig guys. Yan. Saka ito guys, partner sa ano yan kanay yung munggos, ginatang munggos, partner yan sila guys. So nunudutin tong kamuti tops guys. Yan. Yan. Kamuti tops, munggo at saka may tambok. Yan. Yun ang ulamin natin ngayon guys, tanghalian. Ito. Kita. Takpan muna natin to guys. Yan. Ilang minuto ay ilang segundo lagayan natin itong gata natin. Saka timplahan natin guys. Pagkatapos wala na, ito na, prito natin to. Tapos gawa tayo ng sausawan na vinegar na may ahos. Sausawan sa bulad guys. Okay na to guys. Maunod natin. Yan. Powder na gata. Sarap to guys. Napakasarap nito. Yan. So timpla na tayo guys. So timpla na tayo guys. Natin ito, magic sarap. Konti lang. Ayan. So ilagay natin ng atsal. Ayan. Tapos ilagay tayo ng kunting asin. Ito yung alat guys. Yan. Almost done na to guys. Ito na to. Yan. Tikman na natin. Tikim-tikim. Tikman natin guys. Luto na to. Ito yung ano na yung sahog. Tambok. Karning baboy guys. So tikman natin. Sarap. Napakasarap guys. Yan. Sarap guys. So hanggang dito lang tayo guys.
Thank you for watching and please subscribe my YouTube channel. Bye bye.